Kang kinaunahan sa atong games kay Matt. Oh, yang dili maka-answer diri ang naong. Yang maka-answer, tabunan ang mata, motoyo katulo punit. Kalima. Ha? Oh, tay ang answer, paminaw sa 5 kay hap. Kung palitan ni ko anak ko. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ana ra ha? Sige, una si Tantan. Usa ka graduatan? Okay, tayo sa Tantan. 5 plus 11. Pang 16. Okay. Wala na yung apel ha. Ang mukha ng maglaw, wala na yung apel. Sige. 16 plus 4. Sabat. Hilom sa. Okay. Okay, start na. Sige, tisa. Ayaw magtanaw. Sige, punit. Kalima. Okay. Dito, punit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 16. Ayun na 16. 12 plus 8. Basic. Plus 20. Hala. Sige, tabuning na. Tabuning. Tarong nga. Sige. 3, 4. Plus 18 plus 5. 3, 2, 1. Sige. Ayaw, dito. Balik sa layo, balik. Paraon niya na po. Balik sa layo. Sige. Sige, sinin niya na. 23 plus 12. 23 plus 12. Sakto, 35. Sige. Tabunin na. Oh. Tabunin na. Wala na. Taysa ha. Ako sa bangkagon. Sige. Sige, kuha na. 1. To. Taro nga dito. Ibutang. To. Sa kamot. Uy, 3. 4. 5. 3. Sabi na to niya. 5 ra. Okay. 13 plus 8. 30 plus 8. Elephant. 33 plus 33 plus 8. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Huwag mo na. Ay, kung gawin. 11 plus 36. 8. 5, 4, 3, 33 plus 32. 5, 4, 3. Oh, sakto. Okay. Iturong sa niya ito. Ano sa'yo maglinya? Nawa ng linya. Sige. Kita, itarong. Buka gasa. Okay. Ako sa'yo paan. Sige, kuha. 1, 2, dito, 3. Dito punit. 4, 5. Wala daw na sa'yo. Okay, 13 plus 13 plus 9. 5, 4, 3, 2, 1. 6 times 7. 5, 4, 3. Okay, 23 plus 9. 5, 4, 3, 2, 13.
11, 3, 42 plus 11, 5, 4, 3, 2,